अस्सलामुअलैकुम। क्या खैरियत है? आप सबका स्वागत है मेरा चैनल RS इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के दादा हैं। जब यर्द की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपना जानिशीन अपने बेटे खनूक यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बनाया। अल्लाह ताला ने आपको अपने ज़माने के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद आपको ही नबूवत अता हुई। आप पर 30 सहफ़े नाजिल हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखूक था। आप अलैहिस्सलाम बाबिल शहर में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब लोगों को अल्लाह ताला का अहकाम मानने और बुराइयों से बाज रहने का मुताल्लिक दिलों को नर्म करने वाला एक जमा खुतबा दिया तो आप अलैहिस्सलाम इदरीस के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि इदरीस का मानी है पढ़ाने सिखाने वाला। यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अहकामात खुदाबंदी सिखाई। इब्न इसहाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले लिखने के लिए कलम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में जिक्र है। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मकामात पर नाम लेकर उनका ज़िक्र किया है और इस किताब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। बेशक वो भी बड़े ही सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल और इदरीस और जवाकफिल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए। ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे और इन सब को हमने रहमत में दाखिल किया। ये सब ही नेक लोग थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को दावत व तबलीग। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद मंसूब नबूवत पर फाइज फरमाया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया और अपने मकरूब तरीन बंदों में शामिल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने बाबिल शहर में अपने कौम को अल्लाह ताला की वायनियत पर ईमान लाने, पाक साफ रहने, अल्लाह ताला की इबादत करने, मालूमात में अदल करने व इंसाफ को अपनाने, हर माह 3 रोज़ा रखने, ज़कात अदा करने, नुक्सा और आशिया से परहेज करने और अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करने की तालीम दी। लेकिन कौम के अक्सर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम को समझाने के बाद जब वो ना माने तो आप अलैहिस्सलाम बाबिल से हिजरत लेकर मसर चले गए। नाम, नसब और जवाना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम, नसब और जवाने के बारे में तारीख़ लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ़ है और तमाम इख्तिलाफ़ी वजहों के सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाले राय कायम नहीं की जा सकती। वजह यह है कि कुरान करीम ने तो रश्द व हिदायत को अपने मकसद को पेशे नज़र तारीख़ी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे को बुलंदी और उनकी ऊंची सिफ़तों का ज़िक्र किया है और इसी तरह हदीस की रवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी है वो इसराइली रवायतें हैं और वो भी आपसी टकराव और इख्लाफ से भरी हुई है। इसलिए थोड़ी सी लिखने की पेश नज़र इन दूर दराज से लाई गई बहसों से बचने की कोशिश की जा रही है। एक जमात का ये ख्याल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पढ़े लिखे। उम्र की शुरुआती दिनों में उन्हें हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने की उम्र को पहुँचे अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज अता फरमाया।
تب انہوں نے شریرے بدماشوں اور فسادیوں کے لیے ہدایت کی تبلیغ شروع کر دی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم و سیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہو رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کو چھوڑنا بہت ناسوار گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نظام جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والوں کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہیں 72 زبانیں بولنے آتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کچھ خاص باتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دینی الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقے کی تعلیم و تلقین کی اور انہیں ٹریڈ طالبی علموں نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی جس میں علم حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے ہستی ہے جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کی نقطوں اور ان کی آپسی کوشش کے رازوں کو تعلیم دی اور ان کو ادب و حساب کے علم کا عالم بنایا، اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کو وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہ کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کی 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو زمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کے شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ۔ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والوں کی پرست کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے بھلے عملوں کا ڈھال بننا، دنیا سے یہ نیازی تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیچ کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور سور سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہرمز علماء بھی ہے۔ ہرمز علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس اپنے زمانے میں بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہننا شروع کیا، اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانور کی کھال اور ان کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا شروعات کی اور علم رمل کی ایجاد کیا۔ آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جس میں زمین پر
लकीरें खींचकर छिपी हुई बातों के बारे में मालूम किया जाता है। इससे मुताल्लिक एक हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इल्म रमल के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये एक पैगंबर थे जो रेत पर खत खींचा करते थे, बस जिसका खत इनके मुताबिक हो जाए उससे अच्छी चीज़ें का इल्म हो जाता है। इसी की वजह से आपका लक हरमतुल्लाह हरमासा पड़ा, जिसके माने हैं इल्म नजूम यानी सितारों के इल्म का माहिर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि बाद में आने वाले नबियों के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दुनियाई भी इस्लाह के लिए बहुत से नबी तशरीफ़ लाएंगे और उनकी नुमाया ख़ास बातें ये होगी कि वो हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे, तारीफ़ के काबिल और फ़ज़ाइल में कामिल होंगे। ज़मीन व आसमान की हालत को और उन मामलों को जिनमें कायनात के लिए सिफ़ा है या मर्ज, वही इलाही के ज़रिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा ना रहेगा, वो दुआएं को देने वाले होंगे, उनके मजहब की दावत का खुलासा कायनात की इस्लाह होगा। आज तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूलें। आप सब ज़रूर 5 वक्त का नमाज कायम करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अलबत्ता तमाम मोमिन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का लाजमी इज़्ज़त करें। अल्लाह हाफिज़।